Tagalog yun. First category ay try ng ingredients ng fruit salad. Cherry. Nestle cream. 5 seconds na po. Papaya. Condense. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! Magbigay ng ingredients na Paminta. Macaroni. carrots. Asin. Gatas. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! Magbigay ng ingredients ng pinakbe. Kalabasa. Ang palaya. Bagoong alamang. Sitaw. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! Bigay ng prutas. Tagalog yan. Bayabas. Mangga. Atis. Temito. Sanas. Nalandan. Pinya. Suha. Ketchup. Orange. Tagalog yun. Meron. Dahil. Magbigay ng ingredients ng adobo. Toyo. Suka. Laurel. Manok. Baboy. Tubig. Paminta. Bitchin. Patatas. Sibuyas. Mantika. Soy sauce. Wait a minute. Who are you? Oyster sauce. Oh. Parang biro lamang dumating ang Lumpia. Lumpia. Lumpia wrapper. Giniling. Itlog. Bawang. Carrots. Harina. Sibuyas. Chay. Mantika. Magic sarap. Minta. Yumbaw. Yumbaw. Magbigay ng ingredients ng tinola. Ano? Dahon ng sili. Sis. Chicken cubes. Sayote. Tubig. Papaya. Ginger. Asin. Sibuyas. Sibuyas. Patis. Patis. Masabi ko na kanina. Sis.